Coffee for my love. Thank you. Coffee, coffee, coffee. Okay. Let's play. Letter games yung ABC natin or dugtungan ng kanta? ABC. Sige, ABC. Ano kaya? Animals. Ako, A ako. Ay, Game. sige. A, aso. B, beluga whale. Wow! Beluga whale! Ang yaman agad ah! C, C, cat. D, dog. Aso, dog. Sige, dolphin. Oh, E, elephant. F, fox. G, goat. H, naghahanap ako ng complicated na scientific name. Huwag Ito ganyan. na, horse. I, iguana. Ay, ito walang J. Pass na yan. J, meron to. Velociraptor. Walang ganun lang. Jaybird. Ano yung Jaybird? Jaybird. Okay. Ayaw mo, di Jack Russell Terrier. Aso din yun eh. May chihuahua. Huwag ganun. Ayun na nga, Jaybird. K ka na. K, kalabaw. L, lemur. Ang sosyal ng iyo ah. M, living or dead ah. Mammoth. Living lang. Na basta animals. Sige, M. N. Oh. Neanderthal. N. Night owl. Lahat naman ng owl. Hindi, from may day night. owl lang. No. Meron day owl. No. Night owl. Ay! Orangutan. Well, nose dolphin. Sige na nga, pass. May pang skill Oh, ka. one ka na. O, owl. Daya mo. Akin yun eh. P. Penguin. Hindi pa pusa ah. Q, quail. Rhinoceros. R, S, snake. T. Tarantula. Naka-insect yun, hindi na siya animal. Insekto ba ang spider? Eh, lumalaki ng ganyan sila eh. Ano insekto yun? Sige na nga, tiger. Tiger, T, U, orangutan. Ay, hindi pwede yung lab. O ang orangutan eh. U, Hindi, O. U. O. O yung lab. Ay, O ba yun? U, unggoy. U. V. Viper. V. W. W, whale. X. Oh. 2 points ka. Pas na ako dito. Y. Y. Y is... Wala ka sa Y. Wala ka sa Y. Yay. Ano? Yeast. Buhay naman yun ah. Yellow bird. Bird. Tingnan mo, i-search mo sa Google, lalabas yung yellow birds. Gusto mo yung A natin, Angry Bird na lang. May Yorkshire. Aso din yan Oh, eh. Yorkshire. Zeal. Yung ano? Seal yun. Nung mo kung anuin. Pass na rin ako dahil. Zebra. I won. Okay. Round 2.